Our second video already started and it will take approximately 1.5 hours to reach Najala. So let us Nokbar bongbar no mothangui nargnani bagi kabangko na bopang wapang kainani sajaka filsini sini haste beremni bon mohutsamni bokocho ungui Agartala ni heritage parko bolong bedeng ni tangfang runutui kaisa bicycle rally ni pandano songsajaka a bicycle rally ni pandawa banani nangrawai jengchero wirka haste ni bolong montri borongmana onimesti porma pandawa faimanjak faika bolong bedeng ni kusuk tangfang no khoboite kubuni narwairo a salo jotoi khorok basi brei bicycle rally wo manjak laikia belai no naitotok khlaino bon mohotsab ni pandan no ruksawai bicycle rally no songsajaka bureau report dongoti রাজ্যে এখন কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বন মহোৎসব চলছে। বন মহোৎসবের মহত্ব হচ্ছে যে বৃক্ষরোপণ করে মনুষ্য সমাজকে বাঁচানো। তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট সেই দায়িত্ব বহন করেই কিন্তু ত্রিপুরায় সর্বত্রই আমরা বৃক্ষরোপণ করছি এবং সাইক্লিস্টদের মাধ্যমে আমরা এই মেসেজটাই রাজ্যের মানুষের কাছে দিতে চাই যে বৃক্ষরোপণ এবং পর্যাবরণকে গুরুত্ব দিতে হবে। পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদি ব্যবহার করে যে সমস্ত ইঞ্জিন দিয়ে আমরা গাড়ি চালাই, বাইক স্কুটার আমরা চালাই, সেগুলোকে যদি আমরা কমাতে পারি, এই সাইকেল দিয়ে যদি আমরা চলতে পারি, নিশ্চয় আমাদের পর্যাবরণের ক্ষেত্রে এটা অনেক ভালো হবে। এই সাইক্লিস্টরা এই মেসেজটা ক্যারি করে আগরতলা থেকে সিপাহীজলা পর্যন্ত যাবে, জাস্ট টু গিভ দি মেসেজ লেট আস কিপ আওয়ার এনভায়রনমেন্ট ক্লিন এবং ত্রিপুরাকে সুস্থ এবং সাবলীল করে কিভাবে তোলা যায় সেই বার্তা নিয়ে তারা যাবে। Protecting our forest, planting more single use plastic and a greener, with this our second video already started and it will take approximately 1.5 hours to reach Najala. So let us place to make and conservation of the environment as a regular habit, not as an annual obligation. So করব সামনে এগিয়ে ওয়ান বাই ওয়ান একজনের পিছনে একজন জাস্ট ইন এ সিঙ্গেল লাইন উই উইল মেনটেন এ সিঙ্গেল লাইন একটু কিছুক্ষণ গিয়ে আমরা ওকে 2026 is all about skills, confidence, and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation. BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training, and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants, or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation. Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations,
डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। Boys or girls hostel facilities भी available हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।